Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebentar pada amal jaki sataja kiai sataja tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Sebentar pada amal jaki para guru-guru ngaji, terjukan sebentar pada amal jaki penasehat takmir Masjid Nurul Iman Kampung Tobato. Sebentar pada juga amal jaki ketua takmir tor sataja pengurus takmir Masjid Nurul Iman terjukanan sebentar pada amal jaki sataja Rabu tor para pemirsa satajana muka-muka amal jakia sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan kak dito kesempatan bola saja makanya natoraki menjugaki puji syukur alhamdulillah da ajunan ikut Allah Subhanahu wa taala. Seampun paling banyak kenikmatan dan kekuatan bola saja. Saya searupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat. Sehingga badan bola saja bisa tabangki selera, bisa alengki arang sarang ke tempat semul juga dito. Muka-muka tabangkina badan bola saja terlongkina badan bola saja tempat kak dito kengina rida terkasayan ya junannya pun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salamullah semoga tetap ke atora dan Gusti badan bola saja Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu para pemirsa sesami-sami mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Ngereng badan bola saja nerosaki pengajian kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah kadinto seampun dapat deka bab tentang muhafadzah araksa 12 rakaat dari salat rawatib. Saya kak dinto salat rawatib sablunna salat fardu seanyama qobliyah otaba salastarina salat fardu seanyama ba'diyah. Dimin sakoni banyak ampun ejer bagi maka are mangken para rabu jemaah sesami-sami mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala kak dinto 2 rakaat sepaling mulja dari pansapuna pan rakaat sebada saya searupa qobliyah otaba ba'diyah kika dinto 2 rakaat subuh. Kak dinto sangat-sangat yanjuraki, sangat-sangat epakon sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena bada setopan saponapan hadis senotuaki kamuljaanna 2 rakaat sablunna salat subuh. Bisa panjenengan ekocak qobliyah fajar otaba qobliyah subuh. Jadi usolli sunnatal qobliyatal fajri. Sementing ampun lastare adzan subuh. Karena subuh kak dinto bisa ekocak salat subuh, bisa ekocak salat fajar. Salat fajar. Maka qobliyah juga panjenengan niata qobliyah usolli sunnatal qobliyatas subhi rakaataini ya tore. Otaba panjenengan usolli sunnatal qobliyatal fajri rakaataini ya tore. Pese masyhur sebiasa kak gitu usolli sunnatal qobliyatas subhi rakaataini. Bada setong hadis para jamaah saya riwayat sareng Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ada bu pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raqatal fajri tining 2 rakaat salat fajar, khairun kak dinto lebih sae minat dunya etempeng dari dunya, wa ma fiha ban pon-ponapan sebada nengi dunya, lebih sae dari dunya ban esena. Wa fi riwayatin li muslimin, ban dalam setong riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, lahuma tining kaduana monapa 2 rakaat salat fajar kak dinto, ahabbu lebih eka senengi ilayya dak katen kaula dak kasengkok kepon saya Rasulullah, minat dunya dari dunya jami'an hale satejana, lebih senengi dari dunya ban esena dunya neka kencerenna orang salat qabliya subuh. Pona papole orang seajamaah salat subuh. Karena kencerenna salat wajib kak dinto tak bisa ependingaki kalaban kencerenna salat sunnat, pasti ke arajaan salat wajib. Mana bi salat sunnat kencerenna lebih fokus etempeng tunya ben esena, pona papole salat farduna kika dinto salat subuh. Ini kalau bisa lebih lebih banget kenceran epon etempeng salat qobliyah subuh. Qobliyahna pun nikasai. Cuman para jamaah semulja kisah Allah, dan kalau sering mator orang kak dinto salat asok napa leso sengka ngalaksanaaki ya kasonnatan saya aropa qobliyah atau dia langkong qobliyah subuh kak dinto anapa karena kencerenna tak tangale. Enggak napa kusen bantunya benesena mangko katumpak malarat. Neka kencerenna bagi sebakal eparengaki sareng Allah Subhanahu wa taala ning akhirat. Sekak dimma dan gola kak dinto sareng ajunan sateja sangat buto dak ka kenceren kak dinto. Nang itunya kita karasa napa? Kenceren. Ada taropan apa? Taropa obang, taropa bareng. Kenceren. Tapi mana bining akhirat dekian sangat buto dan gola. Maka orang kak dinto kadang sengka sing ngalakonana kasunatan karena kencerenna tak tangale. Bahkan kewajiban bayi banyak tinggal lagi. Mak entara asolat ke qobliyah subuh, cek terkadang sopuna mak entara berjamaah baca tak baca, tak ketas. Sopuna kadang kol 6. Ada sopuna kan ngaki kono, apa? Duha ngaki kono, benih duha ngaki kono, sopuna tak ketas. Sopuna tak ketas. Maka jaga aja. Paringi kesehatan sareng Allah Subhanahu wa taala kadinto ngiring guna aki dak kasayan. Ajunan sareng boten kola enalikana songkan perak kare terona ibadah tapi tak bisa. Tak bisa. Kare terona bila songkan terus salat berjamaah tak bisa ke masjid. Kenapa songkan tak lara lo mampa pun. Apa jangan antara apa jangan ke masjid terkadang apa jangan mancing ngadep ni tak bisa. Kenapa? Petengen tak kelar. Maka pompong Allah Subhanahu wa taala aparing boten kola kesehatan guna aki kalaban sae. Sebab satajana bakal epareksani sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka astagfirullah. Para rabu jamaah semuljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Torjukan para jamaah wa raqatul fajri ban 2 rakaat salat fajar fihi ma dalam kaduana fadilatun ka dintopan saponapan kautamaan azimatun seagung wasawabun ban kenceren jalilun seagung ruya caritaaki an Ibnu Umar dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala rajulun ada bu pasera setong orang ya Rasulullah wahai Rasulullah dullani notwa kina ajunan ni dek kabupaten gola
ala amalin dak kasetong kalakuan yang fauni saya manfaat yan fa'o saya paring manfaat ni dak kabetan kola Allah pasera Allah bihi kalaban kalakuan kak dinto. Bada orang mariksani atanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira kalakuan pun apa sebisa Allah Subhanahu wa taala aparing manfaat dak kabetan kola kak dinto kalaban kalakuan dia. Qala adabu pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaika bi raqatayil fajri alaika atas panjenengan ngalakona panjenengan bi raqatayil fajri kalaban 2 rakaat salat fajar kalaban 2 rakaat salat fajar fa innaha karena sampuna fihima dalam kaduana fadilatun kak dinto fadilah keutamaan jadi saya keutamaan dunia langkung-langkung keutamaan akhirat paringin apa sehat bisa lomba ke masjid bisa buat apa dan itu menjelaskan sama jempol terjungkan manfaat akhirat kathia kenceran sedang seraja bersama jempol mereka banyak-banyak manfaatnya. Jadi Rasulullah SAW tak ada musim lain. Panjenengan ngalakoni 2 rakaat fajar, ngalakoni 2 rakaat qabliyah subuh. Wa fi riwayatin dalam setong riwayat lahu eka angku Ibnu Umar aidan juga qala ada Abu Pasera Ibnu Umar sami'tu dan qala mireng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu adamu pasira Rasul la tad'u cak sampai panjenengan satu aja atingkeun lagi saya ngak cak sampai atingkeun lagi napa ar-rakaataini 2 rakaat qablal sholatil fajri sebelum salat fajar sebelum salat subuh. Mereka coba Rasulullah memperingatkan dak kabagan bola saja. Cak sampai ongko panjenengan la tada'u cak sampai ati kedeki panjenengan saja. Fa inna fihima karena sangkuna dalam kaduana dalam 2 rakaat salat fajar ar-rawaibu panika pansaponapan kasenengan otaba kenceran sebennya kenceran siraja rawahu Ahmad ini ditaki Imam Ahmad min huyantarana raqatal fajri hafizu alaiha wa inna fiha ar-rawaib setong riwayat dari Imam Ahmad kadinto raqatil fajri 2 rakaat fajar hafidu araksa sampean sateja alaihima atas kaduana fa inna fihima maka karena sampuna dalam kaduana ar-rawaibu kadinto falsafapan kenceran sebutnya kenceran siraj maka 2 rakaat kenapa sebelumna salat fajar qalu fa inna fihima rawaib Dabuna Rasulullah kadinto tegesanna fa inna fihima karena sampuna dalam kaduana ar-raghaibu pansaponapan kasenengan pansaponapan ganjaran sebenya ai mayurghabu fihi min sawabil azim ponapa seeka senengi dari ganjaran-ganjaran seagung seraja neka ganjaranna salat subuh qabliyah subuh. Para jemaah sesami-sami murjaki sar Allah Subhanahu wa taala sadar sepon waraqatul fajri ban 2 rakaat waraqatul fajri ban 2 rakaat salat fajar fihima kaduana al-ghanimah kita dinto ghanimah napa ghanimah nika ghanimah kadinto harta rampasan perang artena harta sebanyak sesanget kasokane
sarang orang-orang Islam. Sesangat eka sokani sarang Rasulullah ni kanya mana wanima harta rampasan perang. Orang-orang kafir nikah mana bi'a perang kak dinto apakta namana hartana soto je bakta se kandi joron na ekiba saya mangken embik na ekiba emas na ekiba napa mata koa orang Islam magentara orang Islam ketika sokianna nikah ekiba kepi lamba di zaman Rasulullah mana bi orang Islam nikah pas menang maka harta saya ekiba kelak kencaran jaran bansa macam pun nikah kan di orang Islam ekocak ghanimah salat subuh kadinto sabluna salat subuh rakaat al-fajr kadinto ghanimatu kulli ghanimah kadinto napa ghanimah dari pansaponapan ghanimah artena pun apa lebih bagus etembang rampasan perang wahuma bandarum kaduana rasul mali kak dinto modal panjenengan sareng boten kula ategeunga nikah butuh modal butuh napa iki modal mun pun bodo modal lah tegeng lancar mun bodo modal lah sadayana butuh modal dagang ki ibadah kan kono butuh modal napa modal lah kesehatan kan ketipun apa para jemaah ini ka arbaaki ghanimah dari riwayat dari an Ibni Umar radhiyallahu anhuma dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma qala ada Abu Pasera Sayyidina Umar Pasera Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abu Pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Ini apa? Bacaan kul huwallahu ahad sampai kemudian kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nika ta'dilu sulusul Quran. Pada ban telo napa? Sapar telon Al-Qur'an. Jadi napa? Kencerenna. Kita pada ban hatam. Kaula maca sareng panjenengan kul huwallahu ahad nika telo kali. Pada nasihatam kita pada warak-warak pada kencerenna dari rajana kencerenna kul huwallahu ahad. Wa qul ya ayyuhal kafirun bantining kul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rumbul Quran. Jika dinto pada ban saparapat Al-Qur'an. Pada ban saparapat Al-Qur'an. Wa kana ban bada kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ban saterus baca kaduana kul ya ayyuhal kafirun ban kul huwallahu ahad fi raqatil fajri ka dinto nengi 2 rakaat salat fajar. 2 rakaat salat fajar. Dadi mana bihafal rakaat pertama lastari maos surat Al-Fatihah nika maos kul ya ayyuhal kafirun. Sekalian pas biasa ruko rakaat kedua kak dinto mari kak dinto pas maos kul huwallahu ahad rakaat kedua nika maca kul huwallahu ahad hatani rakaat ini hatani tining kaduana napa kul ya ayyuhal kafirun ban kul huwallahu ahad rakaatani 2 rakaat fi madalam kaduana rughabud durri tika dinto mutiara seberharga mutiara sesangat arga
satu jo orang kak dinto parloka napa kasokan. Ndak, pasti perak manabi parengi mutiara, pasti. Mas mutiara ini kenapa? Ki sebuah bungkol pada leker mungkin akenian sebuah doning dasara tase ini ke mutiara. Saya asli warga nampian ratusan juta. Ki mana bi panjenengan sareng boten kala dalam 2 rakaat salat subuh salat fajar mau saya rakaat saya pertama kuliah ayyul kafirun saya nomor 2 qul huwallahu ahad neka napa neka pada napa saya paringi mutiara sareng Allah subhanahu wa ta'ala neka para rabu jamaah semuljaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala mungkin pada hal-hal saya perlu tanya aki ngiring pada mana bibunten cukup dimin nanti kalau pada acara lestari juga bisa kalinto mungkin bisa terus lagi di lain waktu insyaallah lestari kalinto masalah salat 2 rakaat sebelumnya duhur insyaallah ibadah mungkin saya tanya ibadah cukup lagi dan sapora bisa sholat isya kalinto karena boleh acara lestari juga nanti moga-moga bisa disambung dengan lain waktu lalu juga bisa manfaat pan saya pada pak dari pada kalinto nyohon sapora mana ibadah hal-hal saya mau untuk sangat kalinto saya bisa ibadah pak ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.